السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آنکھ کا۔ اب بتائیے آنکھ کیا کرتی ہے، آنکھ کا کیا فائدہ، کوئی بتائے گا مجھے؟ ہاں بھائی زینب آپ بتائیے آنکھ کا کیا فائدہ ہے؟ جی آنکھ کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھنے کا، ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بڑے مزیدار کوشچن ہے، سوچے۔ جی دنیا نظر آتی ہے، دنیا نظر آتی ہے اور دنیا کا بنانے والا بھی نظر آتا ہے۔ آنکھ سے آپ اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ کی ایک بڑی مزیدار آیت ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آنکھ کے بارے میں اللہ رب العزت کیا بولتے ہیں۔ تو آنکھ تو ایسی اللہ کی زبردست نعمت ہے۔ آپ سوچئے کبھی آپ آنکھ میں پٹی باندھ لیں اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ بالکل آپ کو کوئی چیز نہیں نظر آئے گی تو آپ کو کس طرح لگے گا۔ اچھا کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لائٹ ایک دم سے جب جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے تو آدمی ایک دم سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے نا۔ آنکھ کے بغیر بھی لوگ رہ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ جو نابینا افراد ہوتے ہیں، اللہ ان کی بینائی جو ہے ان کو بینائی نہیں دیتا یا کبھی لے لیتا ہے، لیکن وہ بھی گزارا کرتے ہیں اور وہ جو ہیں اپنے کام کرتے ہیں، نارمل کام کرتے ہیں، چلتے ہیں۔ ہمارے بھی یونیورسٹی میں ایک ٹیچر ہیں جو نابینا ہے ماشاءاللہ، اور وہ جو ہیں یہ یہاں پہ دو روحیاں ہیں۔ ہاں بھائی زینب، دو روحیاں ہیں یہاں پہ، ایک روحی تو ہیں، دوسری بھی روحی آ رہی ہیں۔ سر وہ ابراہیم نے میرے نام سے کنیکٹ کیا ہوا ہوگا۔ اوکے، ابراہیم کا تو میں بڑا انتظار تھا۔ ابراہیم آج ہمیں بہت ساری انفارمیشن دیں گے آنکھ کے بارے میں انشاءاللہ۔ ابراہیم کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ میں سر ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ہاں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آج میں نے خاص بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک لیا آنکھ کا، اور میں انشاءاللہ آپ سے بڑی ساری انفارمیشن لینا چاہوں گا آنکھ کے بارے میں۔ تو آنکھ کی اصل میں بات ہو رہی تھی کہ آنکھ کا فائدہ کیا ہے۔ میرے نزدیک تو اصل فائدہ ہے کہ آپ جس طرح زینب نے بولا دنیا دیکھتے ہیں اور پھر دنیا کا بنانے والا آپ کو سمجھ میں آتا ہے۔ یعنی اللہ کو تو ہم ڈائریکٹلی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں نا، لیکن یہ کہ اللہ کی ہم جب قدرت دیکھتے ہیں، اللہ کی جب اس دنیا کو دیکھتے ہیں، جب ہم گلیکسیز کو دیکھتے ہیں، جب ہم آپ بولیے کہ دریاؤں کو دیکھتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، برف کو دیکھتے ہیں، پرندوں کو دیکھتے ہیں، جانوروں کو، تو ہمیں اس کا بنانے والا یاد آتا ہے کہ کیا زبردست اللہ نے بنایا۔ بھی میرے پیارے، میرے سامنے پہاڑے میں ہر روز دیکھ کے سبحان اللہ بول رہا تھا، ایسے پیارے پہاڑ ہیں، ہرے ہرے، اور بڑا مزہ آتا ہے دیکھنے میں جو ہے۔ وہ اصل جو میرے نزدیک میری آنکھوں کا ہے کہ میں آنکھوں سے اللہ رب العزت کو محسوس کرتا ہوں۔ ایک لحاظ سے آپ بولیے کہ میں اللہ رب العزت کو دیکھتا ہوں، میرا ایمان اور تازہ ہوتا ہے۔ آنکھ دیکھیے چھوٹی سی چیز ہے، اس کا ابھی تک کوئی ریپلیسمنٹ نہیں آیا۔ ہم بولتے ہیں ہم لوگ بڑے آ گئے ہیں سائنس میں، یہ ہے وہ، لیکن اللہ کی ہر چیز جو ہے وہ بڑی زبردست۔ ہر آرگن، وہ دل ہو، گردہ ہو، آنکھ ہو، لیور ہو، کڈنی ہو، ایسے زبردست فنکشن کرتے ہیں وہ کہ آدمی حیران۔ چھوٹی سی کڈنی اور اس کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ جن کی کڈنی فیل ہو جاتی ہے وہ دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں، جب تک کہ دوسری کوئی ڈونر ہو یا جو کڈنی تبدیل ہو تو پھر
इसी तरह जो आपका दिल है, छोटा सा दिल हमने देखा क्या ज़बरदस्त पंपिंग करता है, और एक पंप में दो चीज़ें करता है। एक पंप में जब वो कंप्रेस होता है तो एक तरफ हमारी बॉडी को खून भेजता है ताकि हमारे बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं वो मरे नहीं, और एक तरफ वो लंग्स को खून भेजता है, गंदा खून। बॉडी को अच्छा खून भेजता है, साफ़ सुथरा, जिसमें ऑक्सीजन होती है, और लंग्स को वो कार्बोनेटेड, जिसमें कार्बन होता है, आप बोले कार्बन डाइऑक्साइड, जो गंदा हो जाता है खून इस्तेमाल होने के बाद, उसको लंग्स में भेजता है साफ होने के लिए, और फिर फैलता है तो दोनों खून वापस आते हैं। जो अच्छा खून फेंका था वो गंदे खून की सूरत में वापस आता है, और फिर लंग्स जो खून साफ करती हैं वो फिर हार्ट में आता है डिफरेंट चैम्बर में। किसी को याद है हार्ट के कितने चैम्बर थे? लास्ट टाइम हमने जो बात की थी, हार्ट में कितने? जे 4, 4, हाँ 4 चैम्बर थे दिल के, और 4 चैम्बर में एक में गंदा ब्लड आता था, और फिर वो नीचे चैम्बर जो है उसको फेंकता था दूसरी की तरफ, यानी जब यूं खींचता था तो वो ब्लड आता था अंदर, और फिर वो जाता था नीचे वाले चैम्बर में एक नॉन रिटर्न वाल्व के थ्रू, और फिर जब कंप्रेस होता था तो वो खून जो है वो फेंकता था लंग्स की तरफ, फिर एक तरफ जो है वो अच्छा खून आता था, और फिर वो नीचे वाले चैम्बर में जाता था, फिर जब कंप्रेस होता था तो वो जाता था आपकी बॉडी की तरफ। और ये आप सोचिए कि अभी आप हम जो बातें कर रहे हैं, कितनी दफ़ा हमारा हाथ धड़क चुका, हार्ट जो है वो धड़क चुका है, और वो प्रोसेस मुसलसल चल रहा है जब तक इंसान जिंदा रहता है। अल्लाह की शान है। ठीक है, तो इसी तरह जो आँख है, आँख जैसी आप आँख खोलते हैं आपको चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती है, और ये आँख ऐसी नाजुक सी है, छोटे छोटे दो उसमें लेंस है, मैं आपको दिखाता हूँ एनाटॉमी ऑफ आई, और उससे जो है आपकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी वो आपको इब्राहिम, आई एम श्योर इब्राहिम को ज़्यादा मालूम होगा, इंशाल्लाह वी विल शेयर। तो अभी मैं पहले वीडियो शेयर करूं या आप लोग कुछ पहले बात रखना चाहेंगे? जैनब आपके पास भी कोई वीडियो है, आप बोल रही थी? जी मेरे पास है। अच्छा, आप कर लीजिए शेयर, मैंने आपको पोस्ट बना दिया है। इसकी वॉइस नहीं आ रही। Into your body, open your eyes and let the जी जी, world in. Follow me on a journey into your body's second most complex organ after the brain. But pay attention now. All of this will happen in the blink of an eye. First job at hand, get inside. Let's follow this dust particle. It floats up and lands on the cornea shape right now. Close your lids, put your index finger over them, wash your hands first, and move your eyes side to side. Feel that bump? That's it. No blood vessels here. Your corneas get oxygen directly from the air, so your eyes breathe. But it's full of super sensitive nerves. They sense something foreign, and the fastest muscles in your body get to work. Your eye blinks. That dust particle gets washed away. Let's try this again. The only way to get into the eye is with light. That's how your vision works, and it's why you can't see in the dark. Duh. But how do we see objects that don't emit light themselves? The light coming from the source, be it a light bulb or the sun, hits the object. Some of it gets absorbed, and some of it bounces off and enters our eye. It's a nice reflection on you. More on that a bit later. For now, it's way too dark in this room. Somebody flip a switch. Ah, that's better. We zoom along, going the speed of light, and pass through the cornea. It's dome-shaped to help focus light where it goes next, the lens. But before we get there, we pass through the pupil. It's not a black circle in your eyeball, it's a hole. Black because there's no light inside your eye. Red eye in flash photos is because the light from the camera is passing through and bouncing off the back of your eye. It's full of blood vessels in there, so your pupils glow red. But this pupil's too small. I can barely squeeze through.
How? The light's too bright. The tiny muscles in your irises, that's the colored part of your eye we know and admire, have relaxed to make the pupil smaller. This doesn't let too much light in and protects your eyes from SubhanAllah. light. Zabardast. Turn the lights down a little and the iris muscles contract. The pupil gets bigger as the eye demands more light to be let through. There we go. We pass through and come upon the aspirin-sized lens. Like your ears and nose, your lens continues to grow throughout your whole life. And just like in a camera, it focuses the light even more. That way, it hits exactly where it needs to be on the retina. That's the back of the eye. I can see our human here is nearsighted. Things far away are blurry. Look at where the lens is focusing the light into a single point. It's not on the retina, but a little before it. This happens when your eye is slightly too long. If you're farsighted, things up close are blurry, that focal point goes behind the eye because your eyeball's too short. Don't worry, it's nothing a pair of glasses can't fix. Ooh, it's roomier here than I thought. Hello? Hello? Well, it's because you only see about 1/6 of your eye when you look in the mirror. The rest of it is inside your head. Your eyes themselves are about the size of ping pong balls. And just within this seemingly small little organ, there are over 2 million working parts. Well, hold on. SubhanAllah. Everything's shifting to the right. Whoa, now to the left. Our human must be looking for something. Your eyes move thanks to 6 muscles holding them in the socket. Certain ones contract and your glance changes direction. Up, down, left, right, all around. Okay, things have calmed down, so let's continue following the light projection. Say you're looking at a big bright apple sitting on a blue table. A yellow light bulb hangs above. If you could see the image in here, it'd be upside down on the back screen of your eye. It's because the lens bent the beam. But you can't see this picture on the retina because eyes aren't projectors. It's just light hitting some tissue on the back wall of your eyeball. There are nerves and special receptors back there. They turn the light coming into your eye into nerve impulses the SubhanAllah. brain then decodes and makes sense of. So we journey further. Here are those receptors. They can be cones or rods. Cones are the reason your incredible eye can detect up to 7 million colors. Surprisingly, though, your cones come in only 3 types: red, green, and blue. It's the combination of their work that allows you to see magenta, chartreuse, or cyan. Except for colorblind people. They might be missing one of those types, or they don't work as they should. So these people don't see certain colors at all, or things aren't true to their color. For example, if there's something wrong with your green sensitive cones, green and yellow look reddish brown. There are also your rods. They pick up black, white, and over 500 shades of gray in between. Way more than 50 shades of gray. You also have more of them than cones, and the rods are mostly in charge of your peripherals. Yep, everything outside your direct field of vision looks like old black and white TV. Rods also help you see in low light. The photoreceptors in your eyes are so sensitive, they can even project an image when it's not even there. Ever looked at a bright light, closed your eyes or turn off the light, and you can still see the shape of that light bulb floating before your eyes? That's your photoreceptors continuing to send visual information to your brain. Your rods and cones are connected to neurons, so the data gets passed there and makes its way to the nerve. This is where blood vessels and the main path to the brain enter and exit the eyeball. This is also where your blind spot is. There are no rods or cones here. You can test it too. Grab a piece of paper and a pen. I'll wait. Okay, make a dot on the left side and a plus about a hand's length to the right of it. Hold the paper at arm's length. Close your right eye and stare at the plus sign. The dot will disappear because it's in your blind spot. If it doesn't, move the paper closer or further away until the dot disappears. Do the same thing with your left eye closed and stare at the dot with your right eye. The plus sign will vanish when it enters your blind spot. You don't notice these spots because your brain fills in the missing information. So we travel along the optic nerve and into the message decoder, your brain. Wow, shocked me. Oh yeah, we're in the nervous system now.
So we're traveling with electric impulses. The optic nerve leads into your brain's visual cortex. This is where that upside down image gets translated into something we understand. That's a blue table with a red apple sitting on it. A yellow light shines above, and your brain knows up and down thanks to your ears. Well, your balance system, which is mostly in your ears. Anyway, the brain is also where missing puzzle pieces, like the stuff in your blind spot, gets filled in with information based on its vast collection of archives. The dot on the left is my blind spot, so I'll just fill in the missing space and make it look like the paper continues seamlessly there. But our journey didn't start when we entered the eye with light. It started when light from a source bounced off an object and then into the eye. Why do we see different colors? Because visible light travels in different wavelengths. That red apple on the table absorbs other colors and reflects red-white waves, also pronounced as red light waves. The table reflects blue and so on. Black objects absorb all the light, and white things reflect most of it. Those reflected waves hit cones and rods sensitive to them, and your world is filled with color, especially red-white waves. सुभान अल्लाह, आप लोगों ने देखा क्या जबरदस्त आंख का। थैंक यू जैनब, बहुत अल्लाह की शान। देखिए कि रंग हमें किस तरह नजर आते हैं और कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है आंख जो। और सिर्फ ये आंख एक चीज नहीं है, ये ब्रेन से कनेक्टेड है, और आंख और ब्रेन मिलके जो है हमें कोई चीज भी जो दिखाते हैं वो आंख से जाती है, ब्रेन पे सिग्नल जाता है, वो प्रोसेस होता है और फिर वो जो है आपको जो है वो चीज नजर आ रही होती है। वो अल्लाह की शान है। और आप सोचिए कि ये अल्लाह ने कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हर चीज की आंख, हर जानवर को अल्लाह ने आंख दे दी। सिवाय कुछ फिश होती हैं जिनकी आंखें नहीं होती, बाकी तो अल्लाह ने हर एक को आंख दी हुई है। आंख का एक और बड़े मज़ेदार फंक्शन है और वो ये है कि आंख जरूरी नहीं है कि वही देखे जो सामने हो। एक बहुत जो बोलिए कि चीज जो असर अंदाज होती है आंख पे, वो है हमारा सोचने का तरीका, या तो जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था ना, हमारा दिल। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे अब मैं यूँ देख रहा हूँ बाहर, ठीक है, मुझे ये पत्ते नजर आ रहे हैं, दरख्त नजर आ रहा है, पहाड़ नजर आ रहा है, सही है। एक और आदमी है वो देख के बोलता है सुभान अल्लाह, उसको उसके पीछे नजर आ रहा है अल्लाह। ठीक है ना, अल्लाह की तारीफ कर रहा है कि अल्लाह की कितनी बड़ी मखलूक है, सही है। अच्छा, कई दफा ये होता है कि आपके जहन में कोई चीज होती है ना, तो आप किसी चीज की तरफ देखते हैं तो लगता है वही चीज है सामने, हालांकि वो चीज नहीं होती। मिसाल के तौर पे एक साहब थे, उनको जो है चूहों से बहुत डर लगता था, चूहों से बहुत डर लगता था। तो वो किसी कमरे में गए तो यूं कागज जो है तो आपका टेढ़ा मेढ़ा हुआ यूं पड़ा हुआ था, तो उनको उस कागज में चूहा नजर आया एकदम से। फिर उन्होंने गौर से देखा तो वो चूहा नहीं था, वो कागज था। तो हमारा जो जहन होता है या जो हमारा दिल होता है वो बहुत दफ़ा जो है हमें चीज़ें दिखाता है जो हमारे जहन में होती हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी, आप लोगों को पता है, याद है या नहीं, मेरे ख्याल रुमैसा थी या नहीं थी वहाँ। माइंड मैप का आपको याद है? माइंड मैप क्या होता है? ज़ैनब, माइंड मैप याद है आपको? थोड़ा सा याद है ना माइंड मैप? तो हमारा जो माइंड मैप है वो बहुत दफ़ा जो है वो आपको वो चीज़ें दिखाता है, या इमेजिनेशन में वो चीज़ें दिखाता है जो दूसरे नहीं देख रहे होते। बहुत दफ़ा ऐसा होता है। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा, अब्दुल्ला, आप लोग कहाँ थे भाई? अभी आप लोग कहाँ हैं भाई? रुमैसा तो ये बोल रही हैं कि आप लोग कराची आ गए।
मेरा ख्याल है कि आप हैं मैं शंघाई में। अभी शंघाई में। कब आ रहे हैं कराची? शंघाई में माय 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 फ्लाइट होनी थी और लेकिन वो कैंसिल हो गया। अब अक्टूबर 11 को है, अभी अच्छा, तक आए नहीं। पहले 4th को थी ना आपकी, वो सही बोल रही हूँ रमेशा ने बोला कि 4th को आना था उनको हाँ कराची। 4th को थी लेकिन लेकिन अच्छा अच्छा 4th को आना था लेकिन कैंसिल हो गई थी क्लास। नहीं, फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, इसकी वजह से हम 11 को आएंगे, अक्टूबर 11 को। अच्छा, चले आइए आप पाकिस्तान। कितने अरसे बाद आ रहे हैं पाकिस्तान? उससे पहले कब आए थे आप? लास्ट टाइम इससे कब आए थे पहले पाकिस्तान? 4 years ago। ओह, लॉन्ग टाइम। माशाल्लाह, 4 years पहले तो आप भी छोटे छोटे होंगे आप लोग। हाँ भाई जैनब, 4 साल बाद आ रहे हैं माशाल्लाह। आप कुछ बोलना चाह रही थी जैनब? मैं कह रही थी कि अगर किसी और को नहीं दिखानी, मेरे पास एक और वीडियो भी आय के बारे में ये है। वो भी आइस के बारे में? जी, अच्छा जानवर के बारे में, जी, किसके बारे में? सॉरी। जानवर की आंखों के बारे में। अच्छा ठीक है रोमैसा, देखी जाए दूसरी वीडियो भी इंशाल्लाह। सही है। मुस्तफ़ा अब्दुल्ला एक अभी बड़ी अच्छी वीडियो दिखाई थी जैनब ने। एक और वीडियो बता रही हैं आप, दिखाइए जैनब, फिर मैं देखता हूँ मेरी दिखाने की जरूरत है वीडियो या नहीं। आप दिखाइए। different than you might react. As humans, we think that animals have the same eyesight as we do, but in जी आ रही reality है। they don't. And how animals see the world is much different than you might think. For example, horses have their eyes positioned on both sides of their heads. This creates a wide field of vision that allows them to escape predators, but it also gives them a disadvantage. They can't see what's right in front of them. Also, they see fewer colours than humans do. They see the world mainly in yellow, grey, and सुभान blue colours. Snakes. Oddly enough, snakes are another animal that cannot see some colours. This has to do with the rod cells in their retina. Some snakes, like boas and pythons, have pit organs on their faces that allow them to detect infrared radiation from warm bodies. It works like infrared goggles. This lets them stalk their prey by sensing heat sources. Birds. Birds can see ultraviolet light and have what is called an avian eye. They can change the shape of their eye lens rapidly, but it gets more interesting. Birds of prey have an almost binocular-like vision. This is how they can swoop down and pick up a mouse with a precision that will astound you. Eagles can see up to a distance of 1 mile. You might just see a desert, but an eagle can focus on a small lizard out there. Their eyes are like a magnifying glass. Oddly enough, though, sparrows see the world through pink-coloured glasses. They are unable to differentiate blue and green colours. Rats. Rats' vision is very blurry. They can't see the red colour. Rats also see everything in slow motion. Each of their eyes can move independently. This helps them have 2 images at the same time. Cats. Cats see the world even more differently than other animals. And wait until you hear what we have to tell you about the vision of dogs. That's coming up soon. But now, back to cats. Indoor cats are nearsighted. They may only recognize you within a few feet. Oddly enough, cats are also sort of colorblind, which means they can only see some colors or see in shades of gray. In particular, the color red confuses them. However, cats do have the unique ability to see in the dark. This is due to the high number of photoreceptor cells in their retinas. Insects. Insects' eyes generally consist of thousands of tiny lenses and receptors that collectively produce a wide vision. Insects can see ultraviolet light and see everything in slow motion. A study from the University of Sheffield in the UK has revealed that insects can capture high-resolution images.
In effect, insects probably have the best eyesight in the animal kingdom. By the way, did you know butterflies have the best eyesight in the insect world? Interestingly enough, though, bees can't distinguish red or pink colours. SubhanAllah. Fish. If you've ever been snorkeling or scuba diving, you might wonder how fish see the world. Keep in mind, fish have to see underwater. This could be freshwater or saltwater. And while you might have a light in your aquarium at home, there's not a lot of light in the rivers, lakes, or oceans where fish swim. But here's the secret. Fish can see clearly in any type of natural water because their eyes adapt to any available light source. Their eyes are also larger to their body size than other animals, so that more light can be reflected from their lenses. This lets fish see better in any underwater condition. Also, a fish's eye is not that different from a reptile's eye, but also not unlike a human's. The only difference is that some fish have a second eyelid that helps them swim at faster speed without damaging their corneas. By the way, did you know that many fish can see in full colour? Oddly enough, though, sharks are not able to differentiate colours at all. Cows. Cows don't see colour as clear as humans do. They see the world in orange and red, but they have something called a panoramic vision. Interestingly enough, it means they can see the entire world without even turning their heads. So if you approach a cow, unlike a horse, you can walk right up to them and hand them some food. You might just get a big tongue lick on your hand as a thank you. Mice. Just like cats, mice can also not see the color red well. Mice are also nearsighted. They can only see objects that might be about 2 or 3 feet away. So they use their whiskers to navigate their way around. This is why they're so good at finding their way around in the dark. And much like cows, they can see almost all of the way around them. But now let's look at the animal we've been waiting for. Let's look at how dogs see the world. Dogs' vision is most similar to a human, with red, orange, green color blindness. Interestingly, dogs can distinguish 40 shades of grey. Dogs are also about half as sensitive to changes in brightness. Some dogs see color better than others, but if you throw a brightly colored ball their way, they may only see the shape and not the color. Dogs are most likely to notice motion from long distance. This is more than 10 to 20 times humans can sense. But this is also why you may wind up chasing them down if they run after a faraway squirrel or a car. Frog. Frogs can only see moving objects. They can starve to death if their food doesn't move. Interestingly, they can also focus only on objects that they want to see clearly. They don't have to focus on things they don't need, like shadows or raindrops. And just like cats, they have excellent night vision. Frogs also have bulging eyes. What this means is that they can see from both sides, directly in front of them and even from partially behind. But here's the most amazing fact about a frog's vision. They pull their mouth over their eyes when they swallow food. Their eyes are what helps them gulp their meal down. But make no mistake, frogs have a field of vision that stretches almost 180 degrees. So you won't find a frog at mealtime who doesn't have almost perfect peripheral vision. Frogs can also change their vision by moving their eye lens back and forth. Lizards. Believe it or not, lizards can perceive color. This is because they have multicolored droplets of oil in their photoreceptors. What this means is that they can see a wider UV range than humans can. Lizards also have smaller eyes than other animals, but oddly enough, they have a larger lens aperture, cornea, and pupillary for animals of their size. This is what allows them to gather light when they need to see at night. Lizards can also squeeze and stretch their lenses. This allows them to focus on near or far distances. Some reptiles, like chameleons, have a vision of 360 degrees. Their eyes can move in different directions independently. This helps them have 2 images at the same time.
سبحان اللہ بھائی زینب، یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ ہر جانور کے الگ کلر نظر آتے ہیں. زبردست، ماشاء اللہ، اللہ کی شان دیکھیے. میں آپ کو ایک آیت دکھاتا ہوں. میں where do we go? Share screen. یہ دیکھیے، یہ آنکھ کے بارے میں اللہ رب العزت کیا بولتے ہیں؟ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اچھا، میری بھی آپ سے بات ہو رہی تھی نا کہ ہم تو ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے نا، ہمیں ہر اللہ کی کریشن میں اس کا کریٹر نظر آتا ہے کہ کیا زبردست کریشن. اور کوئی چیز بھی اٹھا لیں، کوئی چیز بھی اٹھا لیں، ایسی زبردست کریشن اللہ رب العزت کی ہے کہ آدمی دنگ رہے. کوئی چیز بھی لے لیں، یعنی آپ کو یہ پین نظر آ رہا ہے، لیکن پین میں کتنے بلینز اینڈ بلینز آف الیکٹرونز ہیں، بلینز آف ایٹمز ہیں، وہ پورا اپنا نظام، ان کو سب کو مل کے ہمیں یہ پین نظر آ رہا ہے. ان سب کو مل کے نا، وہ جو اللہ نے پورے سسٹمز بنائے ہیں، وہ سب مل کے جو ہے آپ کو وہ چیز نظر آتی ہے جو کہ اصل میں وہ انڈیپینڈنٹلی نہیں ایگزسٹ کرتی. اس کے اندر بہت سارے اللہ نے پارٹیکلز ڈالے ہیں، الگ الگ قسم کے ایلیمنٹس ہیں، الگ الگ قسم کے آپ بولیے اس کے اندر چیزیں ہیں جو سب مل کے پھر انہوں نے، آدمی نے پین کا شیپ اس کو دے دیا، تو یہ پین ہے. تو ہمیں تو اصل میں اللہ نظر آتا ہے. ہماری آنکھوں سے ہر چیز کو جو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں اللہ کی تخلیق نظر آتی ہے، اللہ کی کریشن نظر آتی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں سبحان اللہ بولتے ہیں نا کہ اللہ کتنے زبردست. یہ کیا بولتا ہے قرآن؟ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل، غور کیجئے، ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے، اچھی بات سنتے، اللہ کا کلام سنتے، اللہ کی ہدایت کی طرف جو بلاتے ہیں ان کو سنتے. حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. اگر آپ کو آنکھ سے اللہ رب العزت کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تخلیق نہیں نظر آ رہی، اگر آپ اللہ کو چیزوں کے ذریعے نہیں دیکھ رہے، تو پھر آپ کی آنکھیں اندھی ہیں. قرآن بولتا ہے آپ کو بس وہ چیز نظر آ رہی ہے جو چیز آپ کے سامنے ہے، لیکن آپ کو اس چیز کی خوبصورتی اور اس خوبصورتی کے پیچھے بنانے والا آپ کو نظر نہیں آتا ہے نا. اسی طرح اقبال بولتے ہیں کہ مومن کی یہ پہچان، نہیں، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہیں، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. ہمارے اندر جو ہے نا سب چیزیں جاتی ہیں اور ہم اس سے اللہ کو دیکھتے ہیں، اللہ کے قریب جاتے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں. وہ ہے نا قرآن کی بھی آیت ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوب یتفکرون فی خلق السماوات والارض. فکر سوچتے ہیں اللہ کی جو دنیا، زمین اور آسمان کی جو تخلیق ہے اس پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ زبردست اللہ نے بنائی ہے. اور وہ کیا بولتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یا اللہ تو نے ایسی تو یہ نہیں پیدا کر دی، اس کے پیچھے تو اتنی زبردست چیز، اس کے پیچھے تو کوئی بہت خاص مقاصد ہیں. اس کے پیچھے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں آپ کے پاس لوٹنا ہے. ایک تو آپ کتنے بڑے ہیں، آپ کتنے پیارے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو بے مقصد، اتنی زبردست چیزیں ایسی پیدا کر دی ہوں گی اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیے کہ دیکھو یہ میں ہوں، یہ میری تخلیق ہے، اور ہر چیز تم دیکھتے ہو ختم ہو جاتی ہے، اس طرح تم بھی ایک دن مر جاؤ گے اور تم پھر میرے پاس
لوٹ کے آؤ گے اور تم نے اگر صحیح آنکھوں سے چیزوں کو دیکھا ہوگا, صحیح چیزیں سنی ہوں گی کان سے, اور تم مجھ تک پہنچے ہوگے آنکھوں سے اور کان سے, تو میں پھر تم مجھے پہچانو گے اور پھر میں تمہیں آخرت میں آگ سے بچا لوں. آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے آگ سے بچا لیجئے. ہم سمجھ گئے آپ نے جو ہے سب چیز بڑی زبردست بنائی ہے. دیکھا یعنی آیت کیا زبردست ہے. آپ دیکھیے کہ یہ دل کیا ہے, یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے, دل سوچتے, اور ان کے کان سننے والے ہوتے. حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. صحیح ہے. تو میں نے آپ کو بولا آنکھ کا فنکشن صرف یوں کر کے جانوروں کی طرح دیکھنا نہیں, بلکہ آنکھ جو ہے ہم آنکھ کو چیزوں کو دیکھتے ہیں اور سبحان اللہ بولتے ہیں کہ اللہ نے کتنی زبردست ہر چیز جو ہے اللہ نے بنائی. صحیح ہے. ابراہیم, آپ آنکھ کے بارے میں کوئی ہے انفارمیشن آپ کو؟ یس سر, میں نے ریسرچ کری تھی اور کچھ مجھے خود بھی پتہ ہے. ہاں پلیز بتائیے گا, شیئر کیجیے گا. آج ہم آنکھ پہ ہی غور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. آپ کو میں بناؤں کو ہوسٹ, کیا آپ کچھ دکھائیں گے؟ میں آپ کو انشیئر کرتا ہوں پہلے. یہ میں نے گوگل پہ ریسرچ کری ہے. اچھا بتائیے. وربلی بول دوں؟ ہاں پلیز. میں نے پہلے تو ریسرچ کری تھی کہ آئیز ہوتی کیا ہیں, تو مجھے یہ پتہ چلا کہ آئیز ایک ٹائپ آف آرگن ہوتی ہیں جو آپ کو دیکھنے کے لیے الاؤ کرتی ہے. ان کی ایبلٹیز یہ ہوتی ہیں کہ وہ 200 ڈگریز دیکھ سکتی ہیں ان آل ڈائریکشن, انکلوڈنگ آپ کے سامنے اور آن دا سائڈ, جسے آپ پیریفیرل ویژن بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا, نہیں تو یہ 200 ڈگری یعنی اگر ایک طرف آگے آپ نے آنکھ رکھی ہے تو یہ جو پورا آرک جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ 200 ڈگریز تک کور کر رہا ہے. جی, لیفٹ سے لے کے رائٹ تک. اچھا, یعنی 180 ڈگریز تو یہاں بالکل سائڈ میں ہو گیا, یعنی اس کا مطلب ہے 10 ڈگریز ہماری دونوں آنکھیں 10 ڈگریز پیچھے یہ بھی اس دیکھتے ہیں. پیچھے دیکھ سکتی ہیں. سبحان اللہ, وہ آگے کی طرف نکلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور پھر میں نے یہ سرچ کیا تھا کہ جو آپ کی آنکھ پہ جو کانویکس اور کانکیو لینسز ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے. جی تو مجھے پتہ چلا کہ کانویکس لینسز جو ہوتے ہیں وہ جو جب آپ کے آنکھ میں لائٹ آتی ہے تو آپ کی لائٹ کو انورڈز کی طرح بینڈ کرتے ہیں, اور آپ کی فار جو مطلب جیسے دور کی نظر آپ کی کمزور ہوگی تو اسے وہ صحیح کرتے ہیں. اور جتنا آپ کا کانویکس لینس اسٹرانگ ہوگا تو وہ آپ مطلب دور کی چیزوں پہ نا صحیح طریقے سے پوائنٹ کر سکیں گے. اور جو اچھا کانکیو لینس ہوتا ہے وہ لائٹ کو مطلب باہر کی طرف بینڈ کرتا ہے, اور وہ جیسے آپ کی قریب کی کمزور جیسے کم وہ ہے کمزور ہے تو وہ اس کو صحیح کرتا ہے, اور وہ قریب کی نظروں کو جیسے قریب کی چیزوں کو اچھے طریقے سے پوائنٹ کرنے میں آپ کو ہیلپ کرتا ہے. کانکیو جو ہوتے ہیں. ہاں جی. اچھا, کنویکس ہوتا ہے نا وہ یوں کر کے ہوتا ہے کنویکس, اور کانکیو جو ہے نا یوں کر کے ہوتے ہیں. جی. یوں کر کے نا, یوں اور یوں دونوں طرف سے یوں کر کے ہوتے ہیں. یوں کر کے. اور کنویکس جو ہے نا وہ یوں کر کے ہوتا ہے, وہ بیچ میں پیٹ سا نکلا ہوتا ہے دونوں طرف, اور اوپر اور نیچے جو ہے نا وہ دبے ہوئے ہوتے ہیں. اور سر میں نے ایک اور چیز کے اوپر ریسرچ کری تھی کہ ہمیں آئیز کو اپنی ٹیک کیئر کیسے کرنی چاہیے. تو انہوں نے ایک چیز بتائی تھی کہ رول ہوتا ہے 20-20-20 رول. مطلب اگر آپ اسکرین استعمال کر رہے ہیں تو ایوری 20 منٹس کے بعد آپ نا کوئی 20 فیٹ اوے آبجیکٹ کو دیکھ کے 20 ٹائم بلنک کریں سکسیسively ٹو پریونٹ آئی ڈرائنس. وہ 6x6 جو کہلاتی ہے وہ 6 میٹر بائی 6 میٹر ہوتی ہے, 20 فیٹ بائی 20 فیٹ. جی. اچھا صحیح, ٹھیک ہے. تو وہ تو اور انہوں نے کچھ چیزیں یہ بھی بتائی تھی کہ جو آپ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ کرنی نہیں چاہیے, جیسے آپ کو پڑھنا مطلب ورکنگ اور ریڈنگ نہیں کرنی چاہیے ڈم لائٹ میں, آپ کو سن کی طرف ڈائریکٹلی نہیں دیکھنا چاہیے, آپ کو مطلب آپ کو چشمے پہن کے سونا نہیں چاہیے, اور چشمے پہن کے سوئمنگ بھی کرنی نہیں چاہیے, اور آئیز کو زیادہ رب نہیں کرنا چاہیے, اور فون
اینڈ کمپیوٹر کی اسکرینس کو زیادہ دیکھنا نہیں چاہیے, اور آئی ڈراپس کو, غلط آئی ڈراپس کو یوز نہیں کرنا چاہیے, اور وہ لکھا ہوا ہے یوزنگ اے ٹیوب آف مسکارا فار ٹو لانگ. یہ اچھا کچھ چیزیں آپ کو جب اپنی آئیز کے ساتھ کبھی نہیں کرنی چاہیے. اچھا صحیح ہے, نہیں آپ صحیح بول رہے ہیں, آنکھ کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. پتہ ہے ایک دفعہ کیا ہوا, ایک دفعہ آپ لوگوں کو میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ لوگوں کے لیے اس میں بڑا لیسن ہے کہ ایک بچہ جو ہے آئی ہول سے دیکھ رہا تھا, تو دوسرا بچہ جو ہے نا وہ دوسری طرف تھا, تو اس نے کیا کیا کہ ایک تار لے کے نا وہ اس سے جو کی کا ہول ہوتا ہے نا اس سے وہ دیکھ رہا تھا, تو اس نے باہر سے تار ڈالی تو اس کی آنکھ جو تھی بچے کی آنکھ کے اندر چلے گئی, اور پھر اس کی آنکھ بہت سالوں تک ڈیمیج رہی. پھر میرے خیال انہوں نے آپریشن کروا دیا تھا اس بچے کا, لیکن یہ کہ بہت سال تک. تو بڑا خیال کیا کیجئے, کوئی چیز آنکھ کے اندر نہ جائے, دوسرے کی آنکھ کا خیال کیجئے, اپنی آنکھ کا خیال کیجئے. آئی کو واش کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, جب آپ منہ واش کریں تو آئیز کو بھی واش کریں. اور دوسرا جو ہے آنکھوں کو جو ہے نا آپ لوگ دور کی چیزیں دیکھیں, دور کی جو ہے نا چیزیں دیکھیں. پھر آپ جیسے میں ایک ایکسرسائز بھی ہوتی ہے کہ دور کی چیز پھر قریب کی چیز, پھر دور کی چیز پھر قریب کی چیز, سے آپ کے جو ہے مسلس کی ایکسرسائز ہوتی ہے. آپ کچھ یاسمین آپ کچھ پوچھ رہی تھی, آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا. یاسمین آپ کچھ, جی 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 نہیں میں کچھ پوچھ نہیں رہی تھی, پر وہ بڑا اچھا لگا ان کا سن کے نا, بہت انفارمیشن ملی ہے جی الحمدللہ. ماشاءاللہ دیکھیے سے. سبحان اللہ, جی دیکھیے یہ چیزیں جو اللہ کا پتہ دیتی ہے, انسان نہیں بنا سکتا, ہاں کوئی چیز جی نہیں بنا سکتی. تو یہ پھر جی جس نے بنایا ہے, اور یہ کروڑوں سال سے ہیں, آئیز کان ہارٹ یہ کروڑوں سال سے چل رہے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی ماڈیفیکیشن ہو رہی ہو, ویسی کے ویسے ہی کام کر رہے ہیں. تو اللہ سبحان جی اللہ, اللہ کی ذات بڑی پاک ہے, اللہ بہت زبردست ہے. جی زینب بولیے گا. ایگل میں یہ چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ جب بہت دور بھی ہو تو دور دور کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں. ہاں ایگل ابھی وہ آپ کو بتایا نا کہ 1 میل تک چیزوں کو دیکھ لیتی ہے. جب ایگل اڑ رہی ہوتی ہے تو میرا خیال ایٹ دا موسٹ ایگل اڑتی ہوگی 700-800 فیٹ یارڈز بھی بول رہے ہیں آپ, میٹرز بول رہے ہیں, نہیں میٹرز کم اڑتی, 200-300 میٹرز اوپر اڑی ہوتی ہے نا جو اونچی اوپر ایگل, تو یہ دیکھ سکتی ہیں 1 میل تک. 1 میل جو ہے وہ تقریباً ہے آپ کا, میں آپ کو بتاؤں وہ دیٹ از 6,000 فیٹس کا 1 میل ہوتا ہے, تو تقریباً 2,000 میٹرز, نہیں زیادہ ہوتا, سوری, ہاں 1.8 میٹرز کا 1 میل ہوتا ہے. تو وہ چوہے کو اتنے اوپر سے دیکھ لیتی ہے وہ جو چیل ہوتی ہے, اور پھر وہ جھپٹا مار کے اس کو, یا کوئی بھی چیز ہو چھوٹی سی اس کو نظر آ جاتی. اگر چیز بہت اوپر ہوتی ہے اس کو دریا کے چھوٹی مچھلی بھی نظر آ جاتی ہے. جی چھوٹی مچھلی بھی نظر آ جاتی ہے. اور دیکھیے کہ اللہ نے مچھلیوں کو بھی آئیز دی ہے, ان کو سمندر میں نظر آتا ہے, پرندوں کو آئیز دی ہے, ان کو اوپر نظر آتا ہے, اور جو زمین پہ چلتے پھرتے ہیں ان کو بھی آئیز دی ہے. تو یہ بولا تھا ابھی آپ نے جو دکھائی تھی نا, اس میں یہ بولے تھے کہ جو آئیز ہے یہ 2nd موسٹ کمپلیکس آرگن ہے آفٹر برین. برین تو بے انتہا کمپلیکس ہے, کمپلیکس یعنی بہت ہی آپ بولیے کہ انٹریکیٹ, بہت زبردست بنا ہوا, بہت ہی باریک بولے کہ سسٹمز ہیں اس میں. تو ان کا کہنا ہے کہ برین کے بعد جو 2nd موسٹ کمپلیکس چیز ہے وہ آئیز ہے, آنکھ ہے وہ. اور سبحان اللہ آپ نے دیکھا کتنا کلر کس طرح پہچانتی ہے آنکھ, اور وہ کس طرح ہماری نروز میسج کیری کرتی ہے ہماری برین میں. ہمیں چیزیں الٹی آنکھ میں الٹی ہوتی ہیں, وہ ان کو ہمارا برین سیدھا کر دیتا ہے. نہیں تو ابھی مجھے الٹی زینب نظر آ رہی ہوتی, ہاں بھائی. لیکن یہ کہ وہ جو ہے وہ انورٹ کر دیتا ہے, وہ چیزوں کو جو ہے نا, وہ جیسے نیگیٹو الٹی ہوتی ہے نا, پازیٹیو کرتے ہیں تو وہ سیدھی ہو جاتی ہے. تو اور مصطفیٰ عبداللہ اور بتائیے.
इतने अरसे बाद आप छोड़ देंगे चाइना, चाइनीज आपको कितनी आ गई है? नहीं हो? मुझे चाइनीज नहीं आती, अब्दुल्ला को आती है। अच्छा मुस्तफा, अच्छा वो फंगियो किसको बोलते हैं? फंगियो दोस्त फ्रेंड, को बोलते हैं फंगियो, फंगियो फ्रेंड, फ्रेंड कहते हैं। हाँ फ्रेंड को कहते हैं। सही बात। एक जमाना था कि मैं अलग अलग मुल्क जाता ना तो मैं अलग अलग जबानें सीखने की कोशिश करता था। थोड़ी बहुत मैंने थाई लैंग्वेज, बहुत मुश्किल, उसको प्रोनाउंस करना ना बड़ा मुश्किल है थाई लैंग्वेज। जैपनीज बहुत आसान। ये क्या चीज है जैनब? ये 1 मिनट में देखता हूँ ना क्या। बनाया है। इसको बड़ा करते हैं ना हम। कहाँ गया पेन? ये क्या है दिखाइए दोबारा, आवाज नहीं आ रही आपकी। सोलर सिस्टम है। ओ जबरदस्त, हाँ माशाल्लाह, बहुत खूब। रेड रेड प्लेनेट मार्स है, ग्रीन प्लेनेट अर्थ है, ब्लू प्लेनेट सैटर्न है जी। ब्लू सैटर्न भी रेड, हाँ ये तो सैटर्न है, इसमें रिंग बना हुआ है। मार्स भी रेड कहलाता है। और ये जो येलो क्या? से कलर कर दिया। अच्छा येलो तो सन है वैसे आपका, सन की तरह माशाल्लाह। सही है। से कलर्स नहीं किए, मैंने अपने से किए हैं। अच्छा सही है, ठीक है नाम भी नहीं दिए, जी। नाम भी नहीं दिए, क्या है सॉरी? इनको नाम नहीं दिए। अच्छा बहुत खूब, सही है। और कोई कुछ शेयर करेगा? रोमैसा कोई नॉलेज शेयर करेंगी आप? कोई आंख के बारे में आपका क्या ख्याल है? उमर और रोमैसा, आंख के बारे में आपके कोई एक्सपीरियंसेस हैं कभी आंख? बुक थी, उसके अंदर मतलब क्वेश्चन आंसर्स की, एनिमल्स साइंस वर्ल्ड के बारे में। तो मैं एनिमल, मैं जो पापा फिश लाते थे काटने के लिए, मैं बोलती थी कि ये तो जिंदा है क्योंकि इसकी आईज खुली हुई है। फिर मैंने उस बुक में एक दफा पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था आपको लगता होगा कि फिशेस मरी भी नहीं है, और वो आंखें खोल के सोती हैं क्योंकि उनकी आईलेट्स नहीं होती, हाँ उनकी आंख बंद ही नहीं होती, उनकी उनकी आंख जो है वो खुली होती। सुभान अल्लाह। वो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। हम लोग आंख क्यों बंद करते हैं? हम लोग आंख क्यों झपकते हैं? आप लोगों को मालूम है इब्राहिम, हम आंख क्यों झपकते हैं? सर टू प्रिवेंट मोर आई ड्राइनेस। आईज खोल। हाँ दो, उसके दो और है। अगर एक तो जब आप आंख झपकते हैं ना तो उसके आगे वो लिक्विड मूव होती है, और दूसरा ये है कि एक्स्ट्रा लाइट, जब हमें आंख में ज्यादा लाइट दाखिल होती है फिर आंख झपकते हैं हम। और सर ईच टाइम अगर हम, अगर आप एक चीज को देर तक देखें ना तो थोड़ी देर बाद वो ब्लरी ब्लरी से हो जाती है, तो आपको जी आई जी ब्लिंक करनी पड़ती है। सही बात है। वो वही मेरा ख्याल वो लिक्विड, वो फ्लूइड आंख के सामने लाता होगा ना, वो ड्राइनेस को दूर करने की। अल्लाह की शान है। और अच्छा आपको मालूम है कि आंसुओं के होल होते हैं? आंसू कहाँ से आते हैं आंख में? किसी ने ऑब्जर्व किया है कहाँ होते हैं सुराख? नहीं नहीं ऊपर नहीं होते, ये जो है ना नीचे की तरफ। हाँ जी बोलिएगा रोमेसा। आई 80% आई से नॉलेज होती है आपकी, मतलब आप जब कुछ पढ़ते तो 80% आई से नॉलेज होती है। नॉलेज, अच्छा 80%? सुभान अल्लाह। आई से नॉलेज। वही तो बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात बताई। आप सही बोल रहे हैं, इसका मतलब कितना इम्पोर्टेंट है आइज नॉलेज की है। इसलिए कुरान में खास जिक्र है आंखों का, और फिर कान का भी। यानी ये बोला कि आंखें अंधी नहीं होती, दिल अंधे हो जाते हैं। जब दिल अंधे हो गए तो आपको नॉलेज आपको सही मिल ही नहीं रही है। जिस मकसद से अल्लाह ने आंख क्रिएट की है आपको वो नॉलेज मिल ही नहीं रही है, इसलिए कि आपका दिल जो है वो अंधा हो गया। मैंने आपको बताया था ना कि आप कई दफा जो हम देखते हैं वो असल में लोगों को अलग अलग चीजें नजर आ रही होती हैं।
अलग अलग एस्पेक्ट्स नजर आते हैं, और वो दिल हमें बताता है कि भाई तुम्हें क्या देख रही हो, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो तुम देख रहे हो उसका क्या मकसद है, ये जो देख रहे हो उसके पीछे क्या है, उसके पीछे कोई खालिक है नहीं है, ये सब जो है वो हमारे दिल का काम है। सुभान अल्लाह, सही है, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था आज का माशाल्लाह। आप लोगों ने ज़बरदस्त चीज़, और आप बस वो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ने हम। जी बेटी, अल्लाह ने जो चीज बनाई है उसका कोई ना कोई मकसद होता है। मैं जब छोटी थी मुझे लगता था कि पसीने का कोई मकसद ही नहीं होता। फिर एक बार मैंने वीडियो देखी, उसमें कहते हैं कुछ लोग होते हैं वो नेचुरली उनको पसीना नहीं आता, फिर एक बंदा बोलता है कि उसको पसीना ही नहीं आता, वो हवा गर्म नहीं रहता, कभी कूल नहीं हो सकता। मुझे बहुत कम पसीना आता है, वो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वैसे गर्मी नहीं लगती। मैं बड़ी बड़ी गर्मी, हम लोग जब शिप में थे, हम लोग जब ज्वाइन किया था, मैं कैडेट था, जूनियर था, तो हम दिन भर तपते हुए सन में, ऊपर सन और हम नीचे जो है ना वो हथौड़ा चला रहे होते थे, जहाज में जो जंग लग जाता उसको तोड़ रहे होते थे। तो दिन भर हम वो काम करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े टफ हो गए थे। हमें जो है वो शिप की लाइफ ने बहुत टफ बना दिया था। वहाँ हमें बिल्कुल नखरे नहीं कर सकते थे वहाँ। मैं जब कप्तान बन गया था तो मेरी 24 आवर्स ड्यूटी होती थी, किसी वक्त भी कोई इमरजेंसी हो तो, इसलिए कि समंदर में होता है ना, और तो कोई किनारे हमें शोर की हेल्प नहीं मिलती, वो सब समंदर बस आपका जहाज ही है। तो फिर हमें डिसीजन खुद लेना पड़ता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, रात के 12 बजे मुझे फ़ोन आता था कि भाई एक और जहाज है, उसे टक्कर होने का डर है, तो फिर मैं भाग के जाता था, ब्रिज ऊपर होता था, वहाँ से फिर मैं जाके एक्शन लेता था, और अल्लाह का शुक्र है कि कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं हमारा, अल्लाह का बहुत करम है। सही है, आज का सेशन ख़त्म किया जाए। इब्राहिम, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल इनपुट माशाल्लाह से। अगली बार हम क्या रखें, कौन सा ऑर्गन रखें? ईयर्स। ईयर कर लेते हैं, बिल्कुल सही, मेरा भी, मैं भी यही देना। यही था, ये हेल्प किया हुआ है जी, तो आपने ईयर की वीडियो दिखाई भी थी, बहुत पहले दिखाई थी ना आपको। अभी ईयर को हम दूसरे एस्पेक्ट से, आप लोग इन्फॉर्मेशन लीजिए ईयर के क्या क्या काम होते हैं। अभी एक चीज आज उन्होंने बड़ी अच्छी बताई थी, जो बैलेंस होता है ना इंसान का, वो ईयर से होता है। ईयर में 3 छोटी छोटी बोन्स होती हैं और अंदर फ्लूइड होता है, तो वो हमें बताता है कि हम लोग हमारा किस एंगल में हम झुके हुए हैं, या हम सीधे हैं, या जिस चीज में बैठे हुए हैं वो अगर टिल्ट होती है तो आपको जो है ना वो ये बोन्स मूव होती हैं, उससे आपको मालूम होता है कि आपका जो है आप लोग, आप वर्टिकल हैं या आप स्लोप हैं या आगे की तरफ या पीछे की तरफ। ये अल्लाह की शान है, अगर आंख बंद करें और फिर झुके, फिर भी आपको मालूम हो जाता है कि आप जो है कहाँ पे झुक रहे। या आप गाड़ी में भी बैठे हो ना तो आपको एहसास, यानी आंख सपोजिंग नहीं नज़र आ रहा और वो कोई चीज़ है और आप वो मूव होती है, तो आपको मालूम हो जाता है कि भाई ये तो जो है वो कहाँ किस एंगल पे मूव हो गई है, आपको खुद ब खुद मालूम हो जाता है। सुभान अल्लाह, मैं आपको दिखाऊं कि बाहर क्या है, हमारे घर के बाहर क्या नजर। अच्छा, वो मुझे नहीं दिखा सकता, इसलिए वो पीछे मैंने है ना स्क्रीन पे वो डाला हुआ है लाइब्रेरी, तो आपको नजर नहीं आएगी, नहीं तो मैं आपको दिखाता बाहर कितना प्यारा यहाँ पे मंजर है पहाड़ों का। चले ठीक है। आप बैकग्राउंड होता है, उसको हटा भी सकते हैं। नहीं, उसको किस तरह आप यहाँ से डायरेक्टली हटा सकते हैं या मुझे सेटिंग में जाना पड़ेगा? एडिट प्रोफाइल पिक्चर नहीं, स्पॉट फॉर एड पिन, चूज वीडियो, वर्चुअल बैकग्राउंड, चूज वर्चुअल बैकग्राउंड। ओके, नो बैकग्राउंड, कहाँ गया? उसमें कहते हैं ना नो बैकग्राउंड, वो किधर है? नन, ओके, सही, थैंक यू। मैं कितना सीखता हूँ आप लोगों से, कितना अच्छा बच्चा हूँ मैं, फौरन मैं सीख जाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ ना, बिस्मिल्लाह। देखिए ये पहाड़ है पीछे, वैसे तो इसमें छोटे नजर आ रहे हैं कैमरे में, वैसे बड़े पहाड़ हैं, ऊंचे, थोड़े ऊंचे हैं।
آپ माउंटेन पे कभी जाते हैं? बहुत पहले गया था यार, बस वो आजकल असल में वक्त भी नहीं मिलता। और एक दफ़ा मैं लोग बिल्कुल माउंटेन के टॉप पे मैं गया था, उसमें एक कुआं है माउंटेन के टॉप में, वो तकरीबन 6 फीट की डायमीटर का कुआं था या 4 फीट डायमीटर का कुआं होगा। और उसमें पानी कितने दूर होगा टॉप से, पहाड़ के टॉप पे, क्या ख्याल है आपका? 6 फीट नीचे पानी था सिर्फ पहाड़ के टॉप पे, कुएं में, ऊपर से सिर्फ 6 फीट नीचे पानी। आप सोचिए, सुभान अल्लाह ऊपर तक अल्लाह ने पानी पहुंचाया हुआ है। अब वो कहाँ से पानी, वो नीचे क्यों नहीं जा रहा, वो ठहरा हुआ क्यों है? उसमें उन्होंने पंप लगाया हुआ था, उसे जानवर वगैरह और लोग जो है पानी पीते थे। अल्लाह की शान है, इस पहाड़ में बहुत पानी है। पहाड़ का नाम क्या है? ये मरगला हिल्स है, मरगला हिल्स। इसमें जो है ना, नीचे से भी ना, इसके पहाड़ के बेस में जगह जगह से पानी निकल रहा है, जो है फाउंटेन्स हैं इसमें। वो अल्लाह की शान है। अल्लाह किस तरह पहुंचाता है, आप सोचिए, पहाड़ के ऊपर पानी पहुंचाया हुआ है अल्लाह ने। मेरा ये ख्याल है ये किसी और बड़े पहाड़ से ना इसके वो डक्ट्स मिलती होंगी, जो इससे ऊंचा पहाड़ होगा। हो सकता है ग्लेशियर वगैरह जो पिघलते हैं ना, तो वो पानी डक्ट्स के जरिए यहाँ ऊपर तक आ जाता है। अल्लाह ही बेहतर जानता है। उसको कारेजे बोलते हैं। ये इब्राहिम में, जी जी, हमारे मुजफ्फराबाद में एक पहाड़ है, उसका नाम पिचनासी। वहाँ पे जब भी जो हवा रश होता है। अच्छा, है क्या ऊपर? पिचनासी है, आपने सुना ही होगा। सॉरी, दोबारा बोली, क्या है? पहाड़ का नाम पिचनासी है। पिचनासी। अच्छा, नासी, ये किधर है ये? पिचनासी। आपको किसी और को समझ में आ रहा है? मुस्तफा, आपके समझ में आ रहा है? पे से शुरू हो रहा है, पे से। अच्छा, पिचनासी। पचो नासी, ये कहाँ पे है ये पहाड़? ये मुजफ्फराबाद में। अच्छा, जबरदस्त। वहाँ पे इतने प्यारे प्यारे पहाड़ हैं माशाल्लाह। सालों पहले हम लोग गए थे वहाँ पर, एक दफा कुछ हुआ था जो मुझे अभी तक याद है। अच्छा, सुभान अल्लाह। जबरदस्त, अल्लाह की शान है। चले ठीक है, आज का ख़त्म करते हैं सेशन इंशाअल्लाह ताला। कल नेक्स्ट टाइम वी विल स्पीक ऑन ईयर्स, कान के बारे में। अगर किसी को कुरान की आयत भी मिलती है ना कान के बारे में, तो वो भी प्लीज जमा कीजिएगा आप, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कब होगी? नेक्स्ट क्लास होगी इंशाअल्लाह ताला सैटरडे को 3 बजे दोपहर में। ठीक है, उसको हम अनाउंस कर देंगे 2 दिन पहले इंशाअल्लाह ताला, रूही आंटी अनाउंस कर देंगे। सही है, तो हम ये क्लास ख़त्म करते हैं आज की, अल्लाह इस दुआ के साथ कि अल्लाह जो है ना हमें सबक लेने वाला बनाए। असल में तो हमें और आपको फिक्र आखिरत की होनी चाहिए, जिसके बाद हमेशा की ज़िंदगी होगी। या तो हमेशा की मज़ेदार ज़िंदगी होगी, या हमेशा की जो है वो बड़ी अजाब वाली ज़िंदगी हुई। तो अल्लाह से बड़ी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह जो है, हम बोलते हैं ना, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला दे। तो अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे हमारे कानों को खोले, आँखों को खोले, दिल को खोले, जिससे हम अल्लाह के करीब आ सकें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह बेटा, फिर इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ इब्राहिम, अल्लाह हाफिज़ रूही। अब्दुलरहमान को मेरा सलाम दिएगा। किनको? अब्दुलरहमान यासिर। हाँ, अब्दुलरहमान को मैं इंशाअल्लाह ताला ज़रूर सलाम दूंगा। ओके बेटी रुमैसा, मैं इंशाअल्लाह दूंगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।